भगवान कृष्णंकर गोटे ना हूँ जोगेश्वर। आमे से जोगेश्वर जोगमूर्ति को भगवान कृष्णंक रूप में आमे पूजा करूँ। आपण देखिए भगवान रामंकर मर्यादा पुरुषोत्तम रामंकर गोटे मूर्ति आमे देखीचु। से बद्ध पद्मासन रे ध्यानस्थ होइछन्ति। आउ गोटे मूर्ति आमे देखीचु दुर्गांकर मूर्ति। सी से महिषासुर मर्दन समयर कथा बोधे सी मध्य बद्ध पद्मासन रे बसिचन्ति। तापरे जिते जोगी ऋषि मुनि बा देवता मानकर मूर्ति आमे देखीजु। सबु मूर्ति रे तांकर स्वरूप होउची जोगमय। से माने जोगरे सब बेले अछंती। जोग होउची गोटे बड़ी शब्द। लुहा चुंबकर आकर्षण बड़ी जोग सहित जोगेश्वरंकर संपर्क अति निबिड़। जेमती लुहा बिना चुंबक बा चुंबक बिना लुहा परस्पर को आकर्षण करि पारे ना। सेही बड़ी प्रत्येक कथार तत्व होती जीए जहा पाई जन्म होइछि जहा पाई जो औषधर आवश्यक रही क्यों रोग पाई क्यों औषध। से भली जोग होउछि एक महान औषध। यही औषध द्वारा ही जमती आप देखिए आयुर्वेदिक गद बा चूर्ण एलोपैथिक विभिन्न प्रकार टनिंग कैप्सूल ऑपरेशन इत्यादि होमियोपैथिक विभिन्न प्रकार मेडिसिन आयुर्वेदिक से बड़ी अनेक प्रकार औषध। यह परे मध्य किछि जहाँ कहती अति छोट छोट कथा तापर गुरुत्व दि जाए ना। तो तुलसी पत्रटा को चोबईकरी सबुदिन आम खाइबा निश्चय ठंडा कफ बात पीत रोगरू मुक्ति पाइबा। बेलपत्र जदि सबुदिन गोटे गोटे चोबई खाइबा लिवर निश्चय भल रही। यही भाव में छोटरू बड़ सबूर किसी ना किसी महत्व विद्यमान। आमे महत्वटा को खोजुनु। अग्निर सामान्य स्फुलिंग गोटे अग्नि जलुची से तो जलुची हु हु ही जलुची किंतु गोटे छोट स्फुलिंग अग्निर अग्नि कणिका जाए से कणिकार यदि गोटे कौन विशाल घर भितर कि अड़िया गदारे पहुँच जाए टे विलम्ब लगिपे हठात से जली उठिब। जलिबार धर्मटा कौन सबको से पाउंस करदेव। से भली जीवन बहुत कम दिन पे आसी हाराहारी 120
କିମ୍ବା 108 ଆଉ କେତେକ 90, 92, 99 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ 60ରୁ 80 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ବୃଦ୍ଧା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଇ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଖାଇବୁ, ଶୋଇବୁ, ବୁଲିବୁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରକୁ ଯିବୁ, ତୀର୍ଥବ୍ରତ କରିବୁ, ସବୁ କଥା କରିବାରେ କିଛି ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି ସବୁଦିନେ କରିବେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କରିବେ, ତାହେଲେ ତାର ଫଳ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳିବ, ଏଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆମେ 8 ଦିନ କରିବା, ପୁଣି 15 ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଔଷଧଟାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ଯେମିତି ଔଷଧର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଏଇସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିବା ରଖିବା, ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ହିଁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିବା। ଗୋଟେ ମଣିଷ ବସିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଚାଲିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ତାର ଭଲ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବା। ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ସେ କିଛି କାମ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ସେଇଭଳି ଶବାସନ ନାମରେ ଏକ ଯୋଗାସନ ରହିଛି। ଶବାସନ ଯୋଗ ଗୁରୁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଆପଣ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ, ବହୁତ ମାନସିକ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ରୋଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉନାହିଁ, ଡାଇବେଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉନାହିଁ, ଆଜମା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି କମୁଛି, ପାଦଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପୀଡ଼ା ବା ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ହେଉଛି। ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ମନା ନାହିଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଖରୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଅ, କିନ୍ତୁ ଶବାସନ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଶଯ୍ୟାରେ ଚିତ୍ ହେଇ ଶୋଇପଡ଼, ଆଖିକି ବୁଜିକିରି ରୁହ। ଆଖିକି ବୁଜିବା ବେଳେ କେବଳ ଏଇ ହୃଦୟ ଚକ୍ରଟିକୁ ମନ ଭିତରକୁ ନିଅ। କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ହୃଦୟ। ଈଶ୍ୱର ଗୀତାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦେ ସର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି। ଏଇ ଯେଉଁ ହୃଦୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଶୋଇଗଲା ପରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ରିଲାକ୍ସ ରହିବ, ମାନେ ଟାଇଟ୍ କିଛି ରହିବନି। ତମେ 15 ମିନିଟ୍ରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼େଇବ, ନହେଲେ 2ଟା ସମୟରେ ବଢ଼େଇବ। ଏକ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ କାମିକା ଲୋକ, କାମର କିଛି ଗୋଳମାଳ ହେଉଛି, 2ଟି ସମୟରେ ବଢ଼େଇବ, 3ଟା ସମୟରେ ବଢ଼େଇବ। କିନ୍ତୁ 45 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଶବାସନରେ ରହିପାରିବା, ଅନେକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଶାନ୍ତି କ'ଣ? ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ଶାନ୍ତି,
परिवार रे शांति परिवार लोक मान देखिए जे माँ कि बापा कि भाई पूरे योगासन करुँच तेणु से आपे आपे नीरवता अवलंबन करेंगे सागे सागे हेनी किसी दिन समय ना पड़ो तेणु योग हूँ मनीषर जीवन योग ही जीवन मातृगर्भरु से योग मुद्रारु आसी जीवन यात्रा परिष्कार कथा मातृगर्भरु से जीवन पाई से जीवनटा मातृगर्भरु योग को सांगारे नहीं के आई नमस्ते नमस्ते भव विश्वमूर्ति नमस्ते नमस्ते योग कल्परथे नमस्ते नमस्ते ज्ञान गम्य तुते प्रणमामि ओं नमस्ते नमस्ते मो आपण मानक आज यही आउ बेसी कहीकि आपण मानक क्लांति दौनी कि शवासन करेंगे बोले आउ को आसन करें से कथा भी मुझे कहूनी आज शवासन महिमादि को कहली जो मैंने करेंगे निर्दिष्ट समय करेंगे निर्दिष्ट समय करेंगे निर्दिष्ट स्थान करेंगे आप 45 मिनट नि 15 मिनट नि आगे 5 मिनट आरंभ करूँ किंतु या केतेबेले निष्फल हब नाही आउ ग्रीष्मताप रक्षा पाइबापी निज निज बाड़ी बगीचारे गछटे लगातु आ पंचातु ये कही आज कथा विश्राम दूँ।